Merci de suivre Congo 26 TV. La situation d'aujourd'hui est l'homme de nous mourons ensemble ou vivre ensemble. Donc, expert en rébellion, Moïse Nyarugabo, qui fait une sortie médiatique. Et aussi, on va développer sur la situation toujours dans la plaine de la Ruzizi. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Batata ba mama msisahau ku like, ku subscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc, gisi ulisikia nasema tutaongelea habari ya l'homme dont soit nous mourons ensemble ou nous vivons ensemble. Donc expert en rébellion Moïse Nyarugabo, na vile vile tutamalizia na hali kuwa mbaya sana nani ya Ruzizi mpleni ya Ruzizi. So hizo ndio sije mbili zenye tutadevelope hii magharibi ya leo, na ava ya kwanza kudevelope nilikuwa penda tufate kwanza hizo video mbili. Donc video ya kwanza ya expert en rébellion Moïse Nyarugabo, na video ya pili au juste comment kisi batu wanakimbia pleine de la Ruzizi après affrontement soi-disant entre FARDC et soi-disant les hommes de ou bien la milice de l'homme, soit nous vivons ensemble ou nous mourons ensemble. Et après tunaanza développement yetu tolanda. Nambo kabisa anza kimbia moshera unziona. Maiki watu wanaanza hamisha vya kwao yote kabisa. Maiki watu walikuwa kushamba kabisa wanakimbia unziona kabisa. Maiki ni mabombe ndio kunalia kabisa unziona. Maiki ni mabombe kabisa, ni mabombe kabisa. Oh, mshengi kawa kutivita koe. Natuka amira. Shile mana hiyo kaunambo kabisa wanaama kabisa. Nikini mabombe kabisa unziona mshele. Manake wakaunambo kabisa wanaza. Naona manake wakaunambo kabisa mshele wanaza. Oh, Maradona. Le premier élément de réponse, c'est que le bombardement de Goma fait suite aux autres tentatives, aux autres bombardements qui ont eu lieu dans la région ou dans la zone. Il a envoyé des drones qui ont bombardé Rubaya. Il a tué des personnes. Il a envoyé des bombes ou des drones bombarder Mouchaki dans une ferme. Il a détruit les maisons des civils. Et même à Rubaya, c'était pas un camp militaire. Et cela sans compter partout ailleurs où il envoie des drones bombarder, où il tue des civils. Vous vous rappelez lorsqu'il a bombardé Massissi Centre? Je crois qu'il y a eu 26 victimes qu'on a enterrées ici à Goma. Donc, ce qu'il a fait sur Goma, c'est la suite de ce qu'il fait ailleurs. Ce qu'il fait, c'est le plaisir de tuer. C'est le plaisir de faire couler le sang des innocents et des civils, parce que ces bombardements ne changent rien sur la ligne. Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo kwenu haikuwa mpya. Pourquoi haikuwa mpya? Puisque Moïse Nyarugabo depuis que Laurent Désiré Kabila alikiaka na Laurent Désiré Kabila. Mnamuyua gisi alikuyaka. Il a aussi à Paris. Donc elle apparaîtra à tout. C'est comme si l'homme tombait du ciel. Personne ne peut te dire alikia wapi
Persona anaweza kuambia no ni mtu gani, persona anaweza kuambia anaishi wapi, persona anaweza kuambia alisomea wapi, persona anaweza kuambia walikuwa soma naye wapi. Donc hakuna mtu mwenye anaweza kuambia. Me tulimkia mpata tu anakia naye asi anakia na Laurent Désiré Kabila. Aseme swandiza banakia libere Congo. Moise Nyarugabo. Hapo tulikuwa surpris. Sasa tukitenda Moise Nyarugabo waseme no alikuwa député. Asema alikuwa kan representant wa zone ya Uvira. Alors on s'est demandé nani mwenye alivota kama Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo mbona haba myui. Donc on s'est rendu compte que il croit qu'une machine à voter. Il a été voté par la machine. Donc il a été nommé par son père, Joseph Kabila. Il est lié à variable ya ubwenge akamkamata kama shangwa seme anakuwa parlementaire. So kiuliza mtu kusema bamvotea kwa parlementaire, ifaa kuwe na watu ngapi, ifaa ineze mcirconscription yake, ifaa kuwe na watu wangapi wenye banaweza msikia. Parce que Moïse, donc vous le voyez, ni mtu mwenye hawezi fa meeting Uvira seme batu bawili bakenda muangalie. Ba Congolais banaweza na muangalie, ni Congolais peut-être msazi mwenye hayuki na kuendelea. Mais ba Congolais aba be mimi na yuwa si yu iko Congolais mwenye anaza jipermettre wasema naenda msikia ule Moise Nyarugabo. Donc ndio huyo mnasikia iko naongea na viko naongea hakuna vya kuongea. Je crois que génération yake yote walikuwa nabo kwa fidèle habakuwa yenye angaliki. Bengine bote histoire hajui belenda wapi. Ipo kine angala na kukamana. Na nini anaweza saidia Kongo? Ni anaweza saidia Kongo normalement niyo koma kuleta stratégie ya mpya ya kucréer rébellion ya mpya. Parce que c'est lui le propriétaire wa ile milice Tugrano kama Tugurano kama Tuguraro kama Tuguraro kama Tuguraro kama Tuguraro. Ndio mwenye ile milice. Hapa sasa iko na fasambla, iko na watu kama ni wa familia yake swandiza, iko na shinda ana manipule, busubuhi biko ku réseaux sociaux, mangaribi biko ku TikTok, busubuhi biko ku Facebook, le lendemain biko ku TikTok, busubuhi biko ku donc tia manipulation. Kisa ni nini? Apate tena ka pouvoir. Yeye iko na oppressé swandiza banduki yake. Ye mwakili yake nayo kama ye eko expert, kama ye eko meilleur, donc kama hatumiki muleta, kama eko mwale leta ya Chilombo, donc Congo itaanguka. Comme si alikuwa kwake. Okay, ni watu, hapa ni watu wenye, donc je dirais ni ba étranger balikuya, balikia na étranger muzabo akabarandre grâce, akabapatia vya kubapatia. Saa hii akabakamata, akabatia mu niveau moya hivi. Donc basha kwa ba meilleur kushinda ba citoyen congolais. Ba indigenous basha kwa ba meilleur après ule swandiza Joseph Kabila kuacha na basaidia kubapatia maposte za ajabu banze tujere si. Aseme ndio basha kwa ba ministre betu. Aseme ndio basha kwa ba rebelle. Mais après biko na kalika stratégique ka ubwenge wanakuambia kama no hivyo ni ba minorité. So najuliza hiyo minorité ujikutani mu gouvernement mko milioni ya hebo mu ba minorité wa rebellion ndo venye nayo ba minorité ndio venye kufanya kama manifestation Bulaya ba minorité. Sasa quel genre de minorité hiyo wanatuambia kila siku hatusinzia kitena shiba kolomboka bacha sukuma pembeni pamoja na bakolabo babo. Soki omoni wana ule Moise Nyarugabo muulize kwanza eske yeye anayo Kombolilo, yeye alicheza Kombolilo, yeye alicheza Bulale, eske yeye alicheza njenje Kalingule, yeye anayua yeye habari yeye alienda Kongo kwa masomo, uko naenda kwa masomo unajua vitu kwa mbaya, busubuno unapikia kwanza kumayo na nawa migulu tu kula na sura unavuka mtoni bibi unaenda kwa masomo, eske yeye alionaka. Lakini saa hii ndio kunakutana kusubuhi magharibi kwa réseaux sociaux biko naongea ja Kongo. Ba Kongole sasa benye nayo ebo biko bize tu, biko kipe tu na kutafuta koma anaweza pata naye kabursi ya plutôt kabursi, koma kandia kupatikana naye akimbie andishi kuba koloni, kuba tate.
bitakuwa akimbie aishi naye basikie kama tuko Amerika. Basha batia nchi. Hivyo ndio basha kwa barebeli. Hivyo ndio mgouvernement. Muya yakienda ndio ishakuwa mkinyo wake, ishakuwa sa porte parole wabo. Donc niko najiuliza aba watu aba bamela kinini? Politique gani aba banafanzaka? Ubio biko nafa bya abayu, nabo biko nafa bitu bya ku, donc ni bya kumanye. Au juste Congo ingilikuwa tuko peuple moya iko bien. Ou bien niseme hivi, bale baswandiza ba policier ba Congo. Ni ba politicien benye ingilikuwa tuko na nchi yenye batu banalamuka, bala batu banakomprendre vitu. Alikuwa ni politicien kisi mnaonaga mnaendaga mwele maekole zile kufundisha batu kutembeza magari. Unakutanaga zile maekole za kufundisha batu kutembeza magari. Unakutanaga banakuwaga na levier au moins 2. Na frais ame. Wala tuseme tu frais au moins 2. Ya mwenye assistant mwenye kona system mtu mwenye kona tembeza gari. Donc ule mwenye kufunza kutembeza gari na ule mwenye iko natembeza gari. So banatiaga break nani frame 2 janini. Juu mtu mwenye kona jifunza bana yuo just kama hayayua kitu. Alors kama hayayua kitu anaanza fanza erreur. Donc ila kifa erreur ifo mtu mwanayua naye akuwe na frais. Ule mtu akifa erreur akabani frais juu esende faksida. Normalement bale waswandiza ba policier ba Congolais nawe mshwa kwa vile ni ba policier ba moya hivi venye bangishwa kwa nafanza politique banatombea kila siku kwa fa politique bangishwa kwa nafanza karibu ya mtu mwenye iko nafanza politique, mtu mwenye anaielewa, mtu anaelewa kama politique banakala banajouer role politique, kama banajua ka activité politique. Haiba yakuwa batu bakamata tunaza responsabiliser kitu bale ba policier Congolais jo vraiment habana capacité. Na kama habana capacité habezi weza kuwaza na biko banaongea. Capacité yebiko nayo ni aye ya kuimplementer stratégie wala politique ya corruption. Kama banaibaka franga za leta bila ba citoyen donc kulamuka bila ba citoyen kuyua role ya bale ba politiciens et donc banafanzaka bienye banataka juu bana kama peuple iko moins iko désespéré na iko moins informé. Mais ingelikuwa kabisa ni nchi ya kujishimia bali ndio tukishwa bafanza. Ndio nabo kiangala ni vitu bana donc banafanza ko naangalia biko nafanza vraiment habana idée na c'est pourquoi mnaona vyao walikuwa mzuri bitokee mzuri. Que ça soit kwa gouvernement, que ça soit kwa rebelle, bote binakuwa katu vile vile tu. Donc hii inanibeba ku sujet ya pili. Ule Moise Nyarugabo mliona mpiki vya alifanza. Ni normalement ni juu habasikia kiaya mengilikuwa nasikia kaya kama hizifika ke Uvira. Materema tuko ba Yuma, tuko ba Bolole, ungali naona watu ngosemi biko namfuata. Mbele mtu mwiko ndio waleta ba étranger wakiwa nyonga hivi. Juu bale biko na kileta bakipigana, mbuzi ya nani yuko naenda, kuku ya nani yuko naenda, ngombe ya nani yuko naenda, mtoto wa nani yuko na baka, mtoto wa nani aende kwa masomo, kazi ya nani inakufa. Ni unaona watu kwenda wanajembela mbele yao. Kuna sema hawa watu ndio inaweza bageuza. Siki naomba peut-être kuformater cerveau quand akili kuipima kuinani tena sa ordinateur. Donc auta comprendre. L'homme huyo nous mourons ensemble ou nous vivons ensemble. Na milice yake ya Granero kama Gwereraneo kama Gwereraneo kama Gwereraneo kama Gwereraneo yeye niyo mwenye naye huyo. Nasikia inanipa kusijia pili kama mplende la Ruzizi na Tamaka Bunambo, alisema Sange, alisema Runingu na Kasambura kama biko wanapigana. Abo bagwerereneho kama na ba M23 kama ni banani. Donc balikutanana ngobiko napigana banaenda kama Uvira. Mpaka nasema masikio ya nguruwe inasikiaga isha kwa mchungu ya moto. Ishaanza tokota ndio nasikia. Bale biko kudanganya kapi kwenda kama Uvira. Na
tôt ou tard bangali batalipa cher par rapport à ile comportement yao. Donc bali tu frapper on kama balikia na kama balikia ni ba M23 M23 biko na pretendre kutonesha kama noni armée ko professionnel ni ba terroriste ni ba M23 ni ba terroriste hakuna professionnel ni ba terroriste. Mais unaweza jiuliza peut-être qui bénéficie du crime? Nani mwenye iko na avantage mwele crime yenye tuko tunaona kule vile bangali bale bana batumaka njo bale batu benye biko na avantage ya vile benye tuko tunaona yuko traverser. Donc ile kushinda biko napigana hapa inaweza waza peut-être biko ataonesha kama no baliua huyu wa question humanitaire wa France Karine Bousse. Donc banaza tumikisha ile iko sababu ndio strategie balisirika, ndio maana bali avancer balipenda kwenda bana Uvira, na kama wanaweza enda tena kwenda kanta Uvira na Uvira katombe. Donc ndio tunasema kama na soi-disant president ajiangalie iko kama vinaweza kuwa vile ajiangalie iko balikia tudanganya ukatombe kama piko ba M23 kama tuko baguranyo na kama tuko ba M20 kama piko ba AFC. Sasa huyu guranyo na huyu M23 ni angali nje ile watu wa moyo ile milisi ya Mwezi Nyaruka ni milisi moja hivi inaongea lugha moja tu. Sababu kwa tafadhali vya hapo vya ubwenge vya zamani me tunayua kama no ingali ile milisi moja aseme basha jichanga ndio wanaenda kama Uvira. Mpaka unajiuliza ule Mwezi Nyaruka kuna wangapi watu wangapi Uvira benye anayo benye wanena mshabiki hakuna. Mais tellement que yenjo kanya et tellement que yenjo kunapata pouvoir, donc kuacha kutesa watu hapendi kuacha kutesa watu. Kisi mnaona mwele video inaonekana mnaona kisi watu kwa wanakimbia kule na tuko na swandiza mtu kwa tuambia sema ni president sema ni chef kwa kimya hatuya wana ya FARDC ndio vile nayo tuko victime mpaka ba FARDC hatuyu nayo iko na fani. Mimi mwangalie kisi watu kuna sufuri nchi gani mshaga na vitu na hivi nakwaka apa Republique bananière du Congo de Gombe na chef atake kuyua mimi takuwa bikuwe mwatakufa kufeyea iko kule kwa kimluyenge ma weekend kwa chunga ki weekend ifike akifente Kishasa akimarudia arudie tena atende chikale ya Bulaya soi-disant l'homme qui joue le rôle du président nanjo machozi ya Kongole hiyo. Donc machozi ya samaki mbaya hakuna ukukulilia hakuna mutalilia ni weye ujikaze wewe peke na kuwa kama uko wewe peke juu hakuna mtu mwenye kupale kunafanya quelque chose juu yako. Génération congolaise depuis donc jeunesse congolaise plutôt depuis 1993 mpaka sasa jeunesse ya protelaka kitu parce que personne n'est entré de la cadre hakuna mtu uko na cadre jeunesse. Donc tuko tu pale shibu takili na fanana hautayua baba hautayua mtoto hautayua mkubwa hautayua politicien hautayua mwalisomaka hautayua mwatukusomaka. Donc shibu wote tuko na comportement wa yeko kome yenye hailombi ufanye analyse wala uende faire recherche juste juu comprendre ile comportement ya République démocratique du Congo ile comportement ya wa Congolais. Voilà kisi réalité iko batu biko banateseka hivi kwa kidanganya ngwaseme ho kwa nenda libérer unaona si tonda ba libérateur ba révolutionnaire atukutuma révolution muko njo ba collabore na muko na armée étrangère. Donc on va chercher un terme spécifique pour vous. Et donc ni kutokuyu mnakosa conscience na zamiri enjo zamiri kutesa watu vile kama mwe mafamizi unaweza kuwa vile haziko kule Texas haziko makafuni wewe unaweza penda watu wako uko na ngisi unaona na ngaika vile kama ni wewe unaweza penda kwenu pako vile. Voilà que réalité y complète de la justice. Donc par cela on dit qu'on a pris des pays sous qui sont là-bas tout vraiment bitu kombaya shibote tunafuatilia tusikie
pili endeleaje. Acha tusimamie kwanza, tunaona tena, bye bye.